सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और हमारे प्रोग्राम के दोस्तों, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, वेलकम कहते हैं आपको एक मरतबा हम अपने प्यारे से प्रोग्राम में, एक मरतबा फिर अपने प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जरा मुस्कुरा के बोल दें, सुनो समझो सीखो। हाथ उठा के सुनो समझो सीखो। इतना बड़ा काम दे दिया मैंने, हाथ उठा के बोलने का कह दिया। प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो, जिसमें अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें समझेंगे और अच्छी बातें सीखेंगे और इंशाअल्लाह फिर अमल भी करेंगे और आगे भी पहुंचाएंगे। तो जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। सबसे पहले शामिल करेंगे दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में, आपने कोशिश करनी है हदीस पाक को याद कर लें, ठीक है जी। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से, मेरी तरफ और मोहब्बत की वजह से तीन मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मर्तबा? तीन मर्तबा। अल्लाह पाक पर हक है, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह को माफ फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ भी है टीम और ये है और होगा इनका मुकाबला, और कोई ना कोई टीम हारेगी और कोई ना कोई जीतेगी। और मकसद हराना जिताना नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह इसके जरिए कुछ ना कुछ हम सीखने वाले बन जाएंगे। तो टीम ए पहले मुकाबले के लिए रेडी है जी? तो सुनाए फिर दुरूद पाक की फजीलत। कौन सुनाएगा? मैंने कहा था ना याद कर लें आप, यही तो होता है पहला हमारा मुकाबला। घरों पर जो बच्चे हैं उनको भी यही सवाल दिया हुआ हमने कि आपने दुरूद पाक की फजीलत सुनानी है। अब यहाँ टीम ए को परेशानी हो गई, कोशिश तो करें, कुछ मैं साथ दूंगा। देखें वो देखें, माइक तो ले ले मेरे बच्चे, बगैर माइक के क्या सुनाएंगे। चले भाई माइक ले लिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे ऊपर दिन और रात शौको जिसने दिन और रात में, जिसने दिन और रात में मुझ पर मेरी तरफ शौक से दुरूद पाक पढ़ा। चले ठीक है, शौक और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कितनी मर्तबा? तादाद भी है तीन मर्तबा। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से तीन मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके दिन और रात के गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके दिन और रात के गुनाह बख्श दे, माफ़ फरमा दे। माशाअल्लाह कोशिश की अच्छी थी, ठीक है जी, खुश हो जाए भाई, अच्छी कोशिश थी ना। एक दफ़ा ही मैंने हदीस पाक की फजीलत बताई और उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की। जी भाई टीम बी आप बताएंगे? चलें जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा यहाँ पर भी तो दुरूद सही पढ़े ना भाई। जब नाम लिया प्यारे नबी का, ये बहुत लोगों की आदत होती है, नाम लेते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब नाम ले तो दुरूद सही से पढ़े, लिखे तब दुरूद सही से लिखे। जी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर दिन और रात में शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर हक है कि वो उसके दिन और रात के गुनाह को माफ़ फरमाए। कि वो उसके उस दिन और रात के गुनाह को माफ़ फरमा दे। तो दुरूद पाक पढ़ना आसान काम है और तीन मरतबा तो और ही आसान है। कोशिश करनी चाहिए 313 मरतबा पढ़ें, उससे ज़्यादा मरतबा पढ़ें, लेकिन कम से कम तीन मरतबा तो। लेकिन यहाँ एक बात है, शौक़ और मोहब्बत किस वजह से? हाँ, अब यहाँ तो हम बोल के पढ़वा रहे, पढ़ लो बच्चे, तो
تو یہ تو ایک اور بات ہو گئی نا. اور اصل کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے شوق اور محبت پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق ہے, جو ایک مسلمان کو محبت ہے, اس کی وجہ سے اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور احترام سے صرف 3 بار درود پاک پڑھیں گے تو اس دن اور رات میں جو گناہ ہوئے ہوں گے اللہ پاک معاف فرما دے گا. تو اتنی زبردست فضیلت ہے. اب بچوں کا کام ہے درود پاک پڑھے بھی, یہ فضیلت بھی سنائے, اچھی اچھی باتیں بھی کرے. پروگرام شروع ہو چکا ہے, سنو سمجھو سیکھو. اور سب سے پہلے ہم سننے چلتے ہیں ایک کلام. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. جی تو سننے کے لیے ہے کلام, ہم آ گئے اور سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ شراز الطاری. شراز الطاری. طبیعت صحیح ہے آپ کی, خیریت سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. تو چلے ابھی نعت میں انشاءاللہ آواز نکال لیں گے نا, ابھی تھوڑی سیو کر رہے ہوں گے, ابھی خرچ نہ ہو جائے. تو چلے بھائی, کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں. واہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. تو مل کر پڑھیے گا ہو سکے تو, اور نہ پڑھ سکے تو آنکھیں بند کر کے مدینے پہنچ جائے. کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ ہاں, ٹکٹ بھی چاہیے نہیں, جہاز میں بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا, بس آنکھیں بند اور سامنے سوچے گنبد خضرا ہے, گرین کلر کا سب گنبد ہے نا, پہنچ جائے وہاں پر آنکھیں بند کر. ٹھیک ہے, تو 2 کام کر رہے ہیں, یا تو مل کے جھم جھم کے پڑھیں یا مدینے پہنچ جائے آنکھیں بند کر کے. باقی ادھر ادھر کا نظارہ کرنے میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ابھی دیکھ لیں جتنا دیکھنا ہے, پہلے تسلی سے سب دیکھ لیں, اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ لیا. اب اس کے بعد جب نعت پڑھی جائے تو کوشش کریں کہ نعت کے اندر شامل ہو جائیں, اس سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی ہے. تو آئیے مل کر شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. عشق نبی کونین کی دولت, عشق نبی بخشش کی ضمانت, اس سے بڑھ کر رستے طلب میں, اس سے بڑھ کر رستے طلب میں کوئی سوغات نہ پوچھو. اس سے بڑھ کر رستے طلب میں کوئی سوغات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں,
بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی میری خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں 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 لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی میری خیرات نہ پوچھو سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ مصطفیٰ کریم کرم فرماتے ہیں اور ان کے ہی کرم سے ہماری بات بنی ہوئی ہے اور پروگرام میں شامل ہیں سنو سمجھو سیکھو۔ اچھے انرجی کے ساتھ آپ نے شامل رہنا ہے، کچھ مقابلے ہونے والے ہیں اور کالز والے پیارے بڑے بچوں جلدی جلدی آپ بھی آ جائیے اور ہم چلتے ہیں پہلے مقابلے کی طرف جس کا نام ہے عبادت پر ملا ثواب۔ سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو۔ جی، عبادت پر ملا ثواب، ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اس پہ ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، جیسے درود پاک کی فضیلت ہوتی ہے، ایک درود پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ کچھ ونڈوز موجود ہیں، یہ ونڈوز آپ میں سے کوئی ایک آئیں گے کھولیں گے، ادھر کوئی نمبر موجود ہوگا، اس نمبر کے مطابق آپ نے کوئی نیکی بتانی ہوگی کہ ہم کیا کام کریں تو اتنی رحمتیں ملیں یا نیکیاں ملیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹیم 1، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ تو ٹیم اے سے کون آ رہے بھائی جلدی سے بتا دیں، آپ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آ جائیں دوڑ کے آ جائیں بھائی، مائک دیں ذرا سیدھے ہاتھ سے، کیا نام ہے؟ محمد حسان۔ محمد حسان آ گئے ہیں، جلدی جلدی آ جائے بھائی محمد حسان۔ کون سی کھولنی ہے؟ اسکائی بلو۔ چلے بھائی یہ کھل گئی، کیا آیا؟ 10۔ اب بتا دیں کوئی نیکی بھائی، ہمیں 10 رحمتیں چاہیے، 10 نیکیاں چاہیے۔ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا اللہ پاک اسے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور کوئی بندہ ایک مرتبہ درود، کوئی اور بھی فضیلت بتایا نا، کوئی اور بات بھی بتائیے، تو میں نے مثال میں بھی بتا دی تھی میرے بچے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ جی، ایک حرف پر قرآن پاک پڑھنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور آپ کا جواب ہو گیا درست۔ اور آپ جا سکتے ہیں اپنی جگہ پر، ایک پوائنٹ لیتے جائیں اپنے ساتھ۔ جی، ٹیم اے 1 پوائنٹ لے گئی ہے، ٹیم بی کون آ رہے ہیں؟ آپ ہی آئیں گے، باقیوں کو کیا کریں، گھر بھیج دیں بھائی آپ لوگ اپنے گھر، اوروں کو بھی وہ دے دیں اجازت، آئیں گے؟ آ جائیں میرے بچے، کوئی بات نہیں، آئے پروگرام میں آ گئے تو تھوڑی اور ہمت بھی کر لو۔ کیا نام ہے؟ محمد حسان۔ محمد حسان۔ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا، کوئی ڈرنے کی کیا بات ہے، نہیں ہوگا تو خیر ہے، نہیں ہوا کبھی کچھ نہیں بھی ہوتا۔ کوئی کون سی کھولے؟ یہ والی کھول دیں، یہ کھول دی، لیکن آپ جو ہے نا نظر ہی نہیں آ رہے ادھر، کہاں سے آئے، گھر کہاں آپ کا؟ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں آپ نظر نہیں آ رہے ہوگے، ابھی پیٹ نظر آ رہی ہوگی آپ کی، آپ ذرا گھوم جائیں، ابھی دیکھیں چہرہ نظر آ رہا ہوگا اورنگی ٹاؤن میں، یہ دیکھیں اورنگی ٹاؤن چہرہ لے کے پہنچ گئے۔ اب آپ اب واپس گھوم جائیں، کیا یہ کون سا کھولا تھا؟ یہ کھولا تھا نا ہم نے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اب واپس گھوم جائیں، ٹھیک ہے جی 30۔ تو اب بتانا بھائی 30 اورنگی ٹاؤن تک پہنچ جائے گی آپ کی بات، کوئی بات بتا دے جس پہ 30 نیکیاں ملے یا 30 گناہ مٹ جائیں یا 30 درجات بلند ہو جائے، ہے کوئی بھی نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کرنے سے گناہ بھی مٹتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، رحمتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں۔ کوئی بات ایسی مشورہ کریں گے اپنی ٹیم سے، ادھر کر لیں، آپ کاؤنٹنگ کر لیں، 5 4 3 2 1
आ गए भाई। जो 3 मरतबा कुरान पाक का लफ्ज़ पढ़ता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। तो हमारा क्या था भाई 30। अच्छा तो इन्होंने क्या कर लिया, एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां, तो 3 हर्फ हुए तो 30 नेकियां। वाह भाई वाह, ये अभी बनाया है ना बैठ के। वैसे है भी मिसाल में भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग लाम अलग और मीम। तो अलिफ लाम मीम पढ़ा तो कितनी नेकियां 30। तो कुरान पाक के 3 हर्फ पढ़े तो कितनी नेकियां हो गई 30। और आपको कितने नंबर मिल गए, एक ले लिया। जबरदस्त, तो खुश हो जाए भाई, क्या बात है माशाअल्लाह। तो इन्होंने भी दुरुस्त कर लिया है। अब कौन आ रहा है भाई इधर से, मैं बकरी जी, वो देखे चले, आ जाए भाई आ जाए। ला भाई इनको माइक दे दे। क्या नाम है, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। खोल दे, खुद ही खोल दे खिड़की अपनी, ये खुल गई जी। अब उधर घूम जा। क्या आया था 200। अब बनाए भाई कोई 200 नेकियां नहीं, हमने क्या करे हो। जो शख्स जुब्बे के 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 200 साल के गुनाह माफ करता है। भाई आपका माइक नहीं चल रहा, ये माइक को देखना पड़ेगा। ये अब खुला, अब दोबारा से आपको बतानी पड़ेगी। जो शख्स जुब्बे के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 200 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। अभी तो पहले वर्ड बताए क्या है, कौन सा दिन है, ये दिन कौन सा है भाई। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। ठीक है। आपके पास कौन सा था, दोबारा बताएं, क्या अदा किया था आपने लफ्ज। जो शख्स जुब्बे के दिन, जुम्बे के दिन, जुब्बे, ये जुब्बा कौन सा दिन है, जुम्मे। हाँ तो वही तो कह रहा है। आपको शायद नज़ला हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से भाई, नज़ले की वजह से जुम्मा जुब्बा में बदल गया है। वैसे जुब्बा नहीं है भाई, जुम्मा है। ठीक है जी माशाल्लाह। तो जुम्मे के दिन क्या करना है, 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उससे क्या होगा, 200 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा भाई, ये पक्की याद है फजीलत भाई, ऐसे ही है, कंफर्म है जी सोच ले फिर से जी। अच्छा जी। यहाँ आपको वैसे जो दी गई थी वो तो दूसरी थी जी, बताई दी थी। अच्छा चले भाई, आपको रह गया होगा वैसे तो जी। जो जुम्मे के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पड़ेगा उसके 200 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो इस तरह इनका जवाब हो गया है दुरुस्त। और माशाल्लाह एक नंबर लेकर आप भी आ जाए भाई। मुकाबला बराबर चल रहा है। टीम बी कौन आ रहे हैं, टीम बी से फिर किसी को लाना पड़ेगा खुद से उठा के, या आप ही आएंगे। आ जाओ मेरे बच्चे। कौन, देखो ये दूसरे का नाम ले रहे थे, क्या नाम है आपका, मोहम्मद उस्मान। गुस्से में हट जाए थोड़ी देर, नहीं जी। ये खोल दिया आपके लिए, क्या आ गया 50। आप इधर आ जाए थोड़ा सा, हाँ 50 बीच में आ जाए कोई। 50 फजीलत, कोई नेकी के काम, इससे हमें 50 नेकियां मिल जाए या 50 रहमतें मिल जाए, या दर्जात बुलंद हो जाए। एक बड़ी अच्छी मेरे पास तो मौजूद है यहाँ। क्या करना है अभी, वो ऐसा ना हो वो मशवरा करें वहाँ जाए, बोले भाई जो कुरान पाक के 5 हर्फ पढ़ेगा उसे 50 नेकियां मिल जाएंगी, है ना। कितना आसान है। इस तरह से तो आपको कोई भी वर्ड आ जाए आप बता सकते। अरे बच्चे ये देखो, ये वो वाले अंकल है ना, वो कैमरे वाले अंकल, उनको देखते रहो, ठीक है भाई जी। और सोचना भी है, खाली उनको नहीं देखना। कुछ आया, कुछ नहीं आ रहा भाई, मशवरा कर ले उधर जाके जल्दी से। हम काउंटिंग कर लेते हैं, 5 4 3 2 1 0। जो 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसको 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। 50 साल के गुनाह माफ, वो तो कुछ और बता रहा है। 5 साल के माफ होंगे, वो कह रहे नहीं। फिर से चले हैं भाई, पहले उनसे पूछ लेना कहाँ लिखा है, हवाला भी दे दे। ऐसा ना खुद से वो फजीलत बना रहे हो बैठ के, तो भाई खुद से फजीलत नहीं बनानी, इधर आ जाए। चले भाई हम आपको बता देते हैं, जो जुम्मे की नमाज अदा करे, कौन सी नमाज अदा करे, हाँ जो जुम्मे की नमाज अदा करे तो अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में 50 दराजात अता फरमाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। चले एक बात सीखने को मिल गई। तो जुम्मे की हमें क्या करनी है, नमाज पढ़नी होती है, ठीक है जी। तो बहुत छोटे बच्चे वो तो घर पे रहे, लेकिन जो बड़े समझदार बच्चे हमारे वो कहाँ जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, लेकिन पीछे सब बनाएंगे, ठीक है जी। और हमें जुम्मे की नमाज भी अदा करनी चाहिए, इंशाल्लाह में बहुत बरकतें मिलेंगी। और नंबर आपको नहीं मिल सका, लेकिन इंशाल्लाह इल्म आपको मिल जाएगा। तो इस सेगमेंट आप जा सकते हो अपनी जगह भाई जी। इस सेगमेंट में टीम ए आगे बढ़ गई भाई, टीम बी कोई बात नहीं,
कहते कोई बात नहीं, हम भी यहीं पर हैं, इंशाल्लाह अगला भी मुकाबला होगा। तो इसी के साथ अब चलते हैं कॉलर्स की तरफ। चले भाई। नाम दुआ फातिमा है, मैं दुआ फातिमा। खलीवाल से बात कर रही हूँ। ठीक है। आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगी। जो नहीं। शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। जज़ाकल्लाहुल खैरा। आमीन। ज़बरदस्त बात इन्होंने बताई हदीस पाक। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह पाक का शुक्र भी नहीं अदा करता। अम्मी क्या करती हैं? खाना बना के देती हैं, नाश्ता पका पकाया सामने आ गया, बल्कि कहती हैं खा लो बच्चा, खा लो मेरे लाल। लाल फिर लाल पीले बड़ी मुश्किल से खाते हैं। कोई देता बना के? अम्मी बना के दे रही हैं, आपसे पहले से उठी हुई है, सब कुछ कर रही हैं। कभी अम्मी को बोला जज़ाकिल्लाह अम्मी? कभी नहीं। बड़े नखरे करके खा लिया, अम्मी पे यही एहसान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इतने काम करती है, कपड़े धोती है, ये सारे काम कौन कर रहा है घर में? अम्मी कह रही हैं, या बड़ी बहन वगैरह कर रही होती हैं। तो उनका कभी शुक्रिया अदा किया हमने? अच्छा बाहर तो कर रहे होते हैं, बाहर फिर भी कर देंगे। क्लास के अंदर कुछ भी है भाई, क्यों वहाँ पर सिखाया, नहीं किया तो पीछे से दम कुछ आ भी जाएगा ना, तो वहाँ पर कर रहे हैं। और जहाँ पर वो कुछ घर में कुछ कह भी नहीं रहा तो वहाँ पर तो गोया एहसान कर दिया हमने। तो घर में भी हमें जब कपड़े इस्त्री वाले मिल जाए, धुले हुए मिल जाए, तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब्बू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है ना। अब्बू ला के सब पैसे देते ना, चीज़ के पैसे भी अब्बू से मांग रहे होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ख्वाहिशात वो पूरी कर रहे होते हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम बरीरा फातिमा दरिया है। ज़बरदस्त है। लाहौर से बात कर रही हम हूँ। कराची से सुन रहे हैं। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। नहीं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इलाहा इल्लल्लाह। आमीन। चले भाई, अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चले भाई। कौन सा सेगमेंट शामिल करना है? एक बड़ा ज़बरदस्त सा सेगमेंट है भाई, नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, नात के रंग के लिए फिर मुकाबले के लिए तैयार हैं? जी। आ जाए फिर, कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाए जल्दी से। आपको अभी नात के शेर, नात का जो शेर है उसका एक मिसरा दिखाएंगे, थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा, उसको सही करना है आपने। इधर आ जाए थोड़ा दूर। कहाँ भाग रहे? दूर वो देखे, वो रही स्क्रीन, अभी आ रहा है आपके लिए। जी भाई दिखा दें, क्या लिखा है, पढ़ के बताए। हमारा प्यारा नबी अपने मौला का। देख लें क्या लिखा है। हमारा नबी प्यारा अपने मौला का। आसान है, लगता है हमारे नात खां भी झूम झूम के पढ़ ही देंगे, हैं? देखते जल्दी, टाइम कब है? अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, से औला सबसे वाला हो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, सबसे औला ओ आला, ठीक है। बाज़ इसको सबसे औला हो आला पढ़ रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। बाकी टीम ए ने फिर पॉइंट ले लिया है, टीम बी इस सेगमेंट में हारना नहीं है। तो आ रहे फिर मुकाबले में? नहीं आ रहे, आप आएंगे खाली। और भाई वो देखो उधर हिम्मत हो, आ जाओ भाई, आ गए भाई। नया शेर आया एक आज, टीम बी का शेर। क्या नाम है शेर का? शुजाउद्दीन। शेरी हो आप? शुजाउद्दीन जी भाई। क्या आया है? वो रुक जाए, यहीं रुक जाए। क्या लिखा हुआ है भाई? तैबा में सुबह हुई, नूर का बाड़ा बटता है। तैबा में बटता है बाड़ा नूर का। तर्ज में पढ़ दे जरा, लगता पढ़ लेंगे। सुबह तैबा मिलके, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जा सकते हैं भाई, टीम बी ने भी पॉइंट ले लिया है। टीम ए से और कौन आ रहे हैं भाई? आप आ रहे हैं, आप आएंगे, आ जाए भाई, आप आ जाए जल्दी से माइक लेकर। क्या नाम था आपका? मोहम्मद मोहतशम खान। मोहम्मद मोहतशम के लिए शेर आ गया है। सभी मशाले जिसके आगे बुझ गई, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्माले वो लेकर आया हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी, सबसे आला ओ आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग अच्छे अंदाज से शामिल हो रहे हैं। इस बात पे एक दफा फिर कह दे जी। टीम ए ने भी बड़ा अच्छा मुकाबला हो रहा है टीम बी से। अब कौन आ रहे हैं? हारना नहीं है, आखिरी शेर है। चले भाई, ऐसा करें आप आ जाए। ठीक है भाई, आप नहीं आए ना अभी तक, आ जाए जल्दी से। क्या आ गया आपके लिए? महद में उंगली उठाते जिधर झुक जाता चांद। आसान शेर है, जो नाते सुनते पढ़ते रहते हैं वो इसको दुरुस्त कर लेंगे। महद में उंगली उठाते जिधर झुक जाता चांद। जाए मशवरा कर लें जल्दी से। 5 4 3 2 1 0 जी। चांद झुक जाता जब उंगली उठाते। दोबारा सोच ले ठंडे दिल से। देख लो पहले भी पॉइंट नहीं लिया टीम ए बी। बस 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 अब हो गया जी। जल्दी 5 आराम आराम से आराम से 3 2 एक मिनट। चांद महद में उंगली उठाता है जिधर झुक जाता चांद। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो टीम बी पॉइंट नहीं ले सकी और इस तरह फिर टीम ए आगे बढ़ गई है। लेकिन चले कोई बात नहीं, इस तरह की नसीहत भी होती है कि हमें नाते भी सुनते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह इससे इश्क़ रसूल में भी इजाफा होगा और वो नाते भी हमें याद हो जाएंगी। और जब नात पढ़ी जा रही हो तो मिलकर पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में शेर बैठते चले जाएंगे। चले भाई, क्या करना है? आप कॉज ले ले हम। चले भाई कुछ कॉज ले लेते। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा तारी है। मैं सदकाबाद से अर्ज कर रहा अच्छी बात है। हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको मनक़बत गौसे आज़म सुनाऊंगा। साउंड चला दे। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा मेरा खालिका सबर दो मैं बाकी रहूं तुम्हारा। नज़रे करम खुदा नज़रे करम खुदा। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। रबीउल सानी का महीना भी शुरू हो गया है। रबीउल आखिर का महीना जिसे रबीउल गौस भी कहते हैं कि जिसमें हम प्यारे प्यारे गौसे पाक का उर्स भी मनाया करते हैं। उनकी 11वीं शरीफ आती है। तो माशाअल्लाह मनक़बत गौसे पाक भी आपने सुनाई है। और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी, तो जुमला मुकम्मल करने के लिए ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है और आप में से अब कौन आ रहा है? यहाँ सेंटेंस कुछ छुपा हुआ है, उसको पूरा करना है आपने। कौन आएगा भाई, कौन आएगा? जल्दी से जल्दी। अभी कौन नहीं आया? आप कम आए ना, या आप नहीं आए? कौन नहीं? सभी आए हुए। चलो कोई बात नहीं, फिर से आ जाओ। सबसे पहले आप आ जाओ। माइक दे दो, आपने ड्यूटी ली है माइक की। आ जाए भाई जी, पहले इनकी बारी है भाई। क्या लेकर आ गए हैं जुमला हम? यहाँ आ जाए यहाँ। हाँ ये ठीक है जी। सैफुल्लाह हजरत
کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں کیا ہے ٹھیک ہے بھائی، یہ جملہ ہم نے چھپا لیا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کیا. ٹھیک ہے جی. سیف اللہ حضرت، اب یہاں کوئی نام آ رہا ہے ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں بھی چھپایا ہوا ہم نے کیا ہے کو. اچھا چلے بھائی. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. تو یہاں لقب ہے، کا لقب ہے ادھر آئے گا. ابھی ذرا میں جو ہے نا مقابلہ سخت کروں گا جی. ٹیم بی کو جتوانا ہے نا اس دفعہ، ٹیم بی جیت نہیں رہی ہے. ٹیم اے کیا ہے، کیا صحیح ہے؟ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. لقب ہے تو یہاں تو ہے لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے جی. کیا کرنا ہے جلدی کر لیں. یہاں تو چلے یہ پہلا تو آپ کا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں جلدی سے جی. ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی اب اینڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آگے یہاں کیا ہے، یہاں ہم نے تھوڑا سا آپ کو پھنسا لیا ہے. اب آپ نے جملہ بنانا ہے جو جملہ بن سکے، اس کے پیچھے جھانکنا نہیں ہے کہ کچھ دکھ جائے. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. اچھا جی بھائی دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا نا ٹھیک ہے، دعاد ہوتا ہے نا تو رضی نہیں ہوگا. اچھا جی تو بالآخر درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. جا سکتے ہیں آپ جی. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ جلدی آ جائے بھائی، کوئی آ جاؤ بھائی، کوئی آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آپ ہی آ جاؤ جی. قرآن پاک کی سب سے یہاں کیا ہے سب سے آیت دیش میں نازل ڈیش امی تو اچھا یہاں صحیح. ہم نے بھی یہ کچھ آدھا چھپ گیا ہے، کچھ آدھا رہ گیا ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا. خیر چلے یہ الف جو ہے نا پیچھے ورڈ کا حصہ ہے ٹھیک ہے. میں نازل ہوئی. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، بڑی تو میرے منہ سے خود ہی نکل گیا، بڑی نکلا لیکن یہاں پر بڑی ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی. قرآن پاک کی سب سے آیت میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے بھائی جلدی جلدی. قرآن پاک کی سب سے آیت میں نازل ہوئی. اتنا ٹائم نہیں ہے ٹیم بھی، یہ مشورے کیوں چل رہے ہیں. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت پہلی آیت یہ لیں جی. تو کیا آ گیا سب سے پہلی آیت. اب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے، یہ میں نے الف بتا دیا، پچھلے ورڈ کا حصہ غار ہے. ہیرا میں نازل ہوئی. غار ہیرا میں نازل ہوئی. چلے بھیا دیکھ لیتے ہیں. غار ہیرا میں نازل ہوئی تو جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. جا سکتے ہیں جی. ٹیم اے سے جلدی سے آ جائے بھائی، کوئی آ جائے کونے سے آ جائے. آپ کے لیے لفظ ہے، پورا جملہ ہے بلکہ سینٹنس ہے. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ڈیش فرمایا ہے. یہاں دو ڈیش ہیں. پہلے میں آئے گی نماز. پہلے آئے گی نماز. نے نماز کو، اچھا کو بھی تھا چلے کو لے لیتے ہیں. نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک واہ بھائی واہ ٹھنڈک فرمایا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. جا سکتے ہیں بھائی. ٹیم بی مشورے ختم ہو گئے ہو تو ادھر متوجہ ہو جائے. اب آپ کے اوپر ہے یہ سیگمنٹ بھی کیا کرنا ہے جی. آپ آ رہے ہیں، آپ آ جائے بھائی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں آ جاؤ میرے بچے ٹھیک ہے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈیش میں ڈالا تو وہ ان پر ڈیش ہو گئی. پہلے میں آئے گا آگ. آگ، پہلے میں آگ ڈال دیں. یہ آگ یعنی لکھا ہوا ہے یہاں ٹھیک ہے جی. ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی. چلے بھائی دیکھ لیتے ہیں. واہ بھائی واہ، ان پر ٹھنڈی ہو گئی جی. کافروں نے آپ کو بہت بڑی آگ میں ڈالا تھا مگر وہ آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، گلزار بن گئی تھی، ان کو نقصان نہیں پہنچایا. اور آپ کو بھی پوائنٹ مل گیا. آ جائے بھائی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری ٹیم بی نے یہ سیگمنٹ
हारी नहीं भाई, माशाल्लाह, मुबारक हो। तो ये बराबर हो गया है, लेकिन ये सेगमेंट बराबर हो गया। ऑल ओवर थोड़ा सा टीम ये आगे बढ़ गई, लेकिन मुकाबला तो मकसद नहीं था, बल्कि मकसद था थोड़ी दिलचस्पी पैदा करना था, थोड़ा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए और इससे इंटरेस्ट में हम कुछ अच्छी बातें सीखने में कामयाब हो जाएं। तो ये प्रोग्राम था हमारा सुनो समझो जी, और इसमें कुछ अच्छी बातें सीखने समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा, कुछ अच्छी बातें आप सीखने में कामयाब हुए होंगे। तो जो आज बच्चे शामिल हुए वो कल भी हमारे साथ शामिल हो। और भी प्यारे प्यारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं तो आपने वो देखते रहना है। हम जा रहे हैं, हमें दुआ में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया